अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी नौकरी को लेकर ऊपर से तो खुश दिखाई देता था और बज़ाहिर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर यही नौकरी मुझे सख्त तंगी और बेसकूनी में डाले हुए थे, क्योंकि इस दौरान 3 लड़कियां मुस्तकिल मेरे सर पर सवार रहती थीं, हर वक्त मेरे गिर्द मंडलाती और मेरे पीछे पीछे घूमती फिरती थीं। यहाँ तक कि मुझे सुकून का सांस लेना भी महाल हो गया था। मैं उन सब से बचने और दूर भागने की कोशिश करके बिल्कुल निढाल हो चुका था। अब जब खरबूजा खुद अपनी मर्जी से छुरी पर गिरने लगे तो फिर छुरी को क्या एतराज हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह मैंने भी एक दिन मौका पाकर उसी वक्त अपने दिल में ये तय कर लिया कि मुझे अब क्या कदम उठाना है। लिहाजा इसी सोच के साथ मैंने एक दिन उन 3 लड़कियों को ही एक कमरे में बुला लिया और उनको बुलाने के लिए जो बहाना मैंने बनाया था वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का था, इसलिए वो तीनों भागी चली आईं। लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुईं तो सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर मैंने उनका शौक पूरा करने के लिए तीनों को लटाकर, मेरा नाम शयान है और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा हसीन और जमील था। फिर जब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होने लगे। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी शख्स एक खूबसूरत मजदूर को पसंद नहीं करता। मेरे वालिद मेहनत मजदूरी किया करते थे और मुझे भी मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ को मुझसे बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि मैं 7 बेटियों के बाद उनके यहाँ पैदा हुआ था। वो हमेशा कहा करती थीं कि मेरा फूल जैसा नाजुक और खूबसूरत बेटा, मेरा मक्खन मलाई जैसा चिट्टा गोरा बेटा, मैं किसी सूरत भी अपने लाडले को मजदूरी के सख्त काम में डालकर इसकी सूरत और नज़ाकत को ज़ाया नहीं होने दूंगी। वो अक्सर कहा करती थी कि तुम्हारे वालिद भी तुम्हारी तरह नहायत खुश शक्ल हुआ करते थे, तभी तो तुम्हें खुदा की तरफ से इतनी खूबसूरत शक्ल मिली है। लेकिन तुम्हारे वालिद बेचारे मुसलसल मुशक्क़त करते करते अपनी असल खूबसूरती खो बैठे और अब उन्हें देखकर यकीन तक नहीं आता कि कभी वो भी जवानी में तुम जैसे वजीहा सूरत हुआ करते थे। इसी वजह से वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ तुम्हें बाहर के मुल्क भेज दूँ, जहाँ की फ़िज़ा नहायत साफ सुथरी है, जहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। वहाँ तो काले लोग भी जाकर गोरे हो जाते हैं, जबकि मुझे भी बचपन से ही बाहर जाने का शौक था। लेकिन चूंकि मेरी उम्र अभी कम थी, इसलिए मेरे वालिद ने कहा कि अभी नहीं भेजना, बल्कि 3-4 साल बाद भेज देना। लेकिन मेरी माँ बज़िद थी और वो कहती थीं कि 3-4 साल ज़ाया करने से बेहतर है अभी ही भेज दिया जाए। इसलिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और कहीं से कर्ज लिया, कहीं से कमेटी उठाई, अपने सोने के जेवरात तक बेच डाले और मुझे किसी तरह बाहर भेज दिया। और यूं ही नहीं भेजा, बल्कि हमारे एक दूर पार के रिश्तेदार के पास भेजा जो दुबई में रहता था। उसने कहा था कि वो ज़रूर मुझे किसी अच्छी नौकरी पर लगवा देगा। और जब मैं दुबई पहुंचा तो ऐसा ही हुआ कि वहां फौरन मुझे नौकरी मिल गई। वही रिश्तेदार मुझे बड़े रईस और अमीर आदमी के पास ले गया। उसने कहा कि इसे कोई भी काम दे दें, ये लड़का हर काम कर लेगा। सेठ ने कहा, मेरा कोई ऐसा काम नहीं जो बहुत मेहनत वाला हो, लेकिन एक ख़ास काम है और सवाल ये है, क्या ये कर पाएगा? तो रिश्तेदार ने कहा, ये सब कुछ करेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि ये बड़ी मजबूरी में यहाँ आया है। ये सुनकर सेठ बोला, फिर तो तुम अभी मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, रहने के लिए जगह भी दूंगा और खाने पीने का भी इंतज़ाम होगा। मैंने पूछा कि मुझे काम क्या करना होगा? तो उसने कहा, वो मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगा। अब सारा रास्ता मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं कैसा काम होगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे समझाया था कि वहाँ के लोग बड़े चालाक और होशियार होते हैं। वो हम जैसे भोले भाले लोगों को एक लम्हे में बेवकूफ़ बना लेते हैं, इसलिए वहाँ ज़रा सोच समझ कर रहना। खैर, जब मैं उसके साथ घर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। वो घर इतना बड़ा और शानदार था कि अंदाज़ा हो गया
یہ آدمی واقعی بہت امیر ہے، اور میرے دل میں یہ بھی آیا کہیں یہ مجھ سے اتنے بڑے گھر کی صفائی تو نہیں کروانا چاہتا۔ لیکن جب اس نے اصل بات بتائی تو میرے 14 تب روشن ہو گئے۔ اس نے کہا میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں، اور جب میں نے آگے دیکھا تو وہاں 3 نہایت خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں، جن میں سے ایک کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ کم سن ہے، جبکہ باقی 2 بالکل جوان تھیں، لیکن سب ایک جیسی دکھائی دیتی تھیں، جوان، حسین، دبلی پتلی اور سجی سوری۔ گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فلم میں ہیروئن سامنے کھڑی ہو۔ میں نے جب سیٹھ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس وقت کسی فون کال میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف وہ تینوں لڑکیاں مجھے نہایت عجیب اور گہری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ مجھے دیکھتے ہی کسی خیالوں کی دنیا میں کھو گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں خود سیٹھ صاحب سے پوچھ پاتا کہ آخر مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے اور مجھے کس طرح کا کام کرنا ہوگا، ان لڑکیوں نے اچانک بات شروع کر دی، اور سب سے بڑی لڑکی نے یہ الفاظ بولے کہ بابا، آپ اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہیں آپ کوئی فلم بنانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، جو ہیرو جیسی شکل والا یہ لڑکا یہاں لے آئے ہیں؟ میں یہ سب سن کر نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس پر سیٹھ صاحب نے بات سنبھالتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج سے یہ لڑکا ہمارے سارے روزمرہ کے کام کاج سنبھالے گا۔ تم لوگ اس کو جو بھی کام کہو گی یہ وہ سب کرے گا، چاہے سودا سلف لانے کا معاملہ ہو یا تم لوگوں کو خریداری کے لیے بازار لے جانا ہو، کیونکہ تم لوگ اس کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا آج تمہیں اس سے ملوا دوں تاکہ تم لوگ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ اور احتیاط کے ساتھ رہو۔ وہ عربی سیٹھ اپنی بیٹیوں کو کچھ اس طرح کے لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے وہ ان کی اپنی بیٹیاں نہ ہوں بلکہ کوئی غیر کی لڑکیاں ہوں جن سے وہ بہت پریشان اور تنگ آ چکا ہو، لیکن چونکہ چہرے اور شکلیں ایک جیسی تھیں اس لیے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ سب اس کی ہی بیٹیاں ہیں۔ خیر، وہ تینوں لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں اور بولیں جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے وہ وہاں سے ہٹ گئیں۔ اس سمے مجھے ایسا لگا جیسے وہ تینوں کوئی جادوئی پریاں ہوں جن کی ہنسی اور مسکراہٹ کی آوازیں میرے ارد گرد گونجتی ہی رہ گئیں۔ اس کے بعد وہ عربی سیٹھ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ تمہیں صرف ان کے کام کاج نہیں کرنے بلکہ ان پر گہری نظر بھی رکھنی ہے۔ یہ کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، کس سے فون پر بات کرتی ہیں، یہ سب تمہیں دیکھنا اور مجھے بتانا ہوگا۔ میں یہ سب سن کر خاموش ہو گیا اور آہستہ سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، مگر وہ سیٹھ بولا صرف زبانی بات کافی نہیں ہے، تمہیں باقاعدگی سے نگرانی کرنی ہوگی۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے ایک خاص موبائل خرید کر دیتا ہوں، جیسے ہی تمہیں کوئی غیر معمولی یا مشکوک بات محسوس ہو تم نے فوراً مجھے اطلاع دینی ہے، بلکہ صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ تمہیں اس موبائل میں ریکارڈنگ بھی کرنی ہوگی، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو یا وائس ریکارڈنگ کی صورت میں، لیکن تمہارے پاس ثبوت ہونا لازمی ہوگا۔ اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ میں اس سب کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، کیونکہ آخر کار میں اس کا نوکر تھا، اور مالک کو کب فکر ہوتی ہے کہ نوکر اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ بات بہت عجیب اور بے حد چونکا دینے والی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اپنی تینوں جوان بیٹیوں پر مجھ سے اس طرح کی کڑی نظر رکھوانا چاہتا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ ان لڑکیوں کا معاملہ سیدھا نہیں تھا، یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اب انہوں نے مجھے اس کام کے بدلے بھاری معاوضہ دینے کی بات کی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ پیسے تو اتنے زیادہ تھے کہ اگر میں دبئی میں انتھک مزدوری بھی کر لیتا تو بھی مجھے اتنے پیسے نہ ملتے۔ انہوں نے مجھے ایڈوانس رقم بھی دی تھی
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے گھر والوں کو پیسے بھیج سکتے ہو، یہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کھانا پینا، کپڑے، رہائش، ہر چیز ہماری طرف سے ہوگی۔ یہ جو رقم ہے تم صرف اپنے گھر بھجوانا۔ یہ سن کر میں دل میں خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھے اتنی اچھی اور آسان نوکری مل گئی ہے۔ میں نے اپنی امی کو اصل حقیقت تو پوری نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اور جب وہ زیادہ تفصیل پوچھتی تو میں قصداً بات بدل دیتا، کیونکہ میں ان کو سب کچھ کھول کر بتانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ خیر میں نے پہلے ہی مہینے اپنی کمائی سے پیسے گھر بھیج دیے۔ عام طور پر جب لوگ باہر کمائی کے لیے جاتے ہیں تو پہلے مہینے پیسے نہیں بھیج پاتے، لیکن میرے اس عمل سے میری امی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور میرے بابا بھی جو شروع میں مجھے باہر بھیجنے کے سخت خلاف تھے وہ بھی نرم پڑ گئے۔ میں نے امی سے کہا کہ اب آپ بہنوں کی شادی کی تیاری شروع کر دیں، لیکن آہستہ آہستہ، کیونکہ 7 بہنیں ہیں اور سب کچھ وقت لے کر ہی ہوگا۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ اچھا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ میرا پہلا دن تھا، رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہا تھا۔ اچانک مجھے باہر ہلچل کی آواز سنائی دی۔ چونکہ یہی میرا اصل کام تھا کہ گھر اور ان لڑکیوں پر نظر رکھنی ہے، اس لیے میں فوراً باہر نکلا کہ دیکھوں آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ باہر کا منظر دیکھ کر تو میں حیرت سے دنگ رہ گیا۔ وہ تینوں لڑکیاں باہر کھڑی تھیں اور گاڑی نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے لباس دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب پہلی بار وہ مجھ سے ملی تھی تو باوقار اور ڈھنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، مگر اس وقت تو انہوں نے منی اسکرٹ اور کراپ ٹاپ پہنے ہوئے تھے۔ چہروں پر اتنا میک اپ تھا کہ ان کی اصل شکل و صورت پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، اور ان کے جسموں سے ایسی تیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں کہ کوئی بھی سنبھل نہ سکے۔ ہاتھوں میں انہوں نے موبائل فون اور پرس تھام رکھے تھے۔ ان کا یہ بناؤ سنگھار صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی پارٹی یا محفل میں جانے کی تیاری میں ہے۔ میں کوئی ان پڑھ یا بیوقوف دیہاتی تو نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا۔ ہم لوگ غریب ضرور تھے، لیکن شہر میں ہی رہتے تھے، اور آج کل تو گاؤں کے لوگ بھی حالات کو خوب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فوراً یہ دیکھ لیا کہ میں نے ان کی یہ حرکت پکڑ لی ہے۔ گاڑی کی چابی تو پہلے ہی سیٹھ صاحب نے مجھے دے رکھی تھی، لیکن وہ پھر بھی چابی کے بغیر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک لڑکی نے فون پر ویڈیو کھول رکھی تھی کہ کس طرح بغیر چابی کے گاڑی چلائی جا سکتی ہے، اور دوسری اسی ہدایت کے مطابق سٹارٹ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اچانک الٹا داؤ کھیلنے لگی۔ انہوں نے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، چابی ہمیں دو، ہمیں باہر جانا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا، بی بی جی رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت آپ لوگوں کو کہاں جانا ہے؟ یہ سن کر انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، تم کیا ہمارے باپ ہو جو ہمیں روک رہے ہو؟ میں نے تحمل سے کہا کہ نہیں، میں آپ کا باپ تو نہیں ہوں، لیکن آپ کے والد کا رکھا ہوا نوکر ضرور ہوں، اور یہی میرا فرض ہے، اس لیے آپ کو گاڑی کی چابی ہرگز نہیں ملے گی۔ آپ سب واپس اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ میں آگے بڑھا اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کھول چکی تھیں۔ پھر میں نے احتیاط سے گاڑی پر دوبارہ کپڑا ڈال دیا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ جب میں وہاں سے واپس چلا جاؤں گا تو وہ دوبارہ اپنی کوشش کر لیں گی، لیکن میں وہیں گاڑی کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر مجھے ٹوکا اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے نیند نہیں آ رہی، اسی لیے میں یہیں بیٹھ گیا ہوں، اور ویسے بھی اس جگہ میری چوکیداری کی ڈیوٹی ہے۔ جب ان لڑکیوں کو پتہ چل گیا کہ اب ان کا نکلنا مشکل ہے تو وہ
जमीन पर पांव मारती हुई, मुझे गुस्सा दिखाती हुई वहां से चली गईं। उनकी अदाओं का तो कोई भी कायल हो सकता था, उनका तो गुस्सा भी कातिलाना था। खैर, मैंने शुक्र अदा किया कि पहला ही दिन था और जो काम मुझे साहब ने दिया था वो करने में मैं कामयाब हो गया। सुबह मैंने साहब को ये सारी बात भी बता दी। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया और रात के 2 बजे पार्टी में जा रही थी, ये भला कोई बात है? साहब ने मुझे ये भी बताया कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। जब तक वो थी तब तक इनकी ऐसी कोई हरकत नहीं थी। वो गांव की औरत थी। हम लोग गांव से यहाँ आए थे और यहाँ आके आबाद हो गए। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटियां इधर आकर बिगड़ जाएंगी, लेकिन अब मैं इनको आज़ादी नहीं दे सकता, यूं छोड़ नहीं सकता, वरना मुझे एक जिम्मेदार बाप कौन कहेगा और कोताही करने पर पछताता ही रहूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें इस काम पे रखा है। तुमने अच्छा काम किया और ये काम जारी रखना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन लड़कियों के दिमाग में भी कोई ना कोई प्लान तो बन रहा था। जाहिर है उन्होंने भी तो डिफेंस में कुछ ना कुछ करना था। उन्होंने सोचा कि ये लड़का जवान है, खूबसूरत है, क्यों ना इसको अपने हुस्न के जाल में फंसाकर बेवकूफ बना लिया जाए ताकि ये हमारी हर बात माने। तीसरे नंबर वाली बहन मेरी उम्र की थी, तो उसने मुझ पे डोरे डालने शुरू कर दिए। एक दिन मुझे कहने लगी, तुम कितने खूबसूरत हो, सच्ची देखने से तो तुम बिल्कुल भी नौकर नहीं लगते। मैंने कहा, मैं नौकर लगूं या ना लगूं, दर हकीकत हूं तो मैं नौकर ही। मुझे अपना हर कदम बड़ा संभाल संभाल के रखना था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर मेरी जगह कोई भी होता तो उनकी बातों में आ ही जाता। लेकिन मेरे पास ये मोटिवेशन थी कि मुझे अपने घर वालों का ख्याल करना था, बहनों की शादियां करनी थी, पैसे भेजने थे। अगर मेरे हाथ से ये नौकरी निकल जाती तो फिर मैं क्या करता? वो तो मेरे पास ही आकर बैठ गई, अपनी ठोड़ी के नीचे बाजू रखे हल्का हल्का झूमने लगी और मुझे देखते हुए कहने लगी कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। मैंने कहा कि आपको कोई काम है तो बताएं, कोई चीज मंगवानी है क्या? उसने कहा, अरे नहीं, तुम्हें चीजों की पड़ी है, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूं। मैंने कहा, मुझे आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनने का कोई शौक नहीं है। मेरे गांव में मेरी एक मंगेतर है जिसके साथ मेरी शादी पहले ही तय हो चुकी है। हमारा निकाह हो चुका है, रुखसती होने वाली है, लिहाजा आप मुझे ऐसी नजरों से नहीं देखें तो अच्छा है। ये बात सुन के वो हैरान रह गई और उठकर वहां से चली गई। मेरी ऐसी कोई मंगेतर नहीं थी, मैंने झूठ बोला था। एक दिन मैं उनके कमरे के बाहर वाली खिड़की के आगे बैठा था। ये खिड़कियां ऐसी थीं कि उनको पता ही नहीं चला कि मैं बाहर बैठा था, लेकिन मुझे उनकी आवाज आने लगी तो मैं बातें सुनने लगा, क्योंकि मेरा ही जिक्र हो रहा था। वो लड़की जो मेरे पास बैठी मुझे अपनी अदाएं दिखा रही थी। कहने लगी, वो तो पहले से ही शादीशुदा लग रहा है, हमारे इस दाव में वो नहीं आएगा। तो दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, शायद वो मोहब्बत के दाव में ना आए, लेकिन दिल लगी के दाव में जरूर आ जाएगा। मैं ये सुन के हैरान रह गया था कि लड़कियां आखिर किस किस्म की थी। उनको अय्याशी और सैर सपाटे करने का इतना शौक था कि ये एक गैर आदमी को मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए भी तैयार बैठी थी। मेरी अम्मा ठीक ही कहा करती थी कि जिन लोगों को ऐशो इशरत की आदत पड़ जाए वो शैतान से भी बुरे हो जाते हैं। अपने बाप को धोखा देना तो उनके लिए नॉर्मल सी बात है। अब एक गैर आदमी को अपने हुस्न के जाल में फंसाने को भी वो तैयार बैठी थी। लेकिन शुक्र था कि मुझे पहले ही उनके बारे में पता चल गया था। उन्होंने कहा कि इसे दूसरी तरह फंसाते हैं, इस तरह जैसे कोई मर्द इनकार न कर पाए। मुझे अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी, पर जो भी होने वाला था वो इस घर के अंदर ही होने वाला था। अगर मालिक देख लेता तो कहीं ये ना सोचता कि मैं ही उसकी बेटियों के पीछे हूं।
लेकिन मालिक को अपनी बेटियों की हरकतों के बारे में भी तो अच्छे से पता था। ऐसा ही हुआ कि रात का टाइम था और जब मुझे हलचल की आवाज आई, मैं समझ गया कि फिर से कुछ हो रहा है। जबकि मैंने सारी चाबियां अपने पास रखी थीं, गेट को भी अंदर से ताला लगाया था और मालिक को भी इस बारे में पता था। पर मैं बाहर गया तो मामला वो नहीं था जो मैं सोच रहा था, बल्कि मामला कुछ और ही था। वही तीसरे नंबर वाली बहन बाहर पांव पकड़ के बैठी थी और रो रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया आपको? कहने लगी, तुमसे कोई काम था? तुम्हें बुलाने आ रही थी, पर मेरा पांव मुड़ गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। प्लीज मेहरबानी करके जरा मुझे मेरे कमरे तक छोड़ाओ। मगर मैंने कहा, कैसे छोड़ाऊं आपको? तो वो कहने लगी, अपनी गोद में उठा के छोड़ाओ। इतने हट्टे कट्टे और ताकतवर लगते हो। मैं दुबली पतली सी तो हूं, क्या आप मुझे उठा नहीं सकते? मैं समझ गया था ये सब भी ड्रामा है, नहीं तो रात के 1 बजे वो मुझे किस काम के लिए बुलाने आ रही थी? और अगर उसे मदद की जरूरत थी तो वो अपनी बहनों को या अपने बाप को क्यों नहीं बुला रही थी? और रो रही थी तो इतनी हल्की आवाज में क्यों रो रही थी? ऊंची आवाज में रोती ताकि घर के बाकी लोग खुद ही उसकी मदद के लिए आ जाते। मुझे पागल बनाने का अच्छा प्लान बनाया था उसने, लेकिन फिर भी उसके प्लान में कोई ना कोई कमी रह गई थी। तभी तो मैं फौरन भांप गया। मैंने कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप अपने अब्बू को बुला लें। बल्कि मैं काम करता हूं, मैं ही आपके वालिद साहब को बुला देता हूं। जैसे ही मैंने ये बात की तो वो उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, उनको नहीं बुलाना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने कहा, पर अभी तो आप कह रही थी मुझसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा। वो शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। उनके सारे वार मुझ पर बेअसर जा रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि मुझे ये बात बहुत तंग कर रही थी। अगर किसी दिन मैं कमजोर पड़ गया और इन सारी हसीन परियों ने मिलकर मुझे अपने जाल में फंसा लिया तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे बहुत ज्यादा मोहतात रहना था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे मैंने साहब से बात की। मैंने कहा, साहब, आप इनकी शादी क्यों नहीं कर देते? क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी बेटियों की ही बात कर रहे थे। कह रहे थे, बड़ा परेशान हूं, एक भी नहीं 3 बेटियां हैं। एक दफा तो यूं हुआ था कि ये मुझे झूठ बोलकर कहती थी हमारी तबीयत खराब है, लिहाजा मैं जब इनको अस्पताल लेकर जाता तो ये वहां से किसी और तरफ निकल जाती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दिन सच में किसी की तबीयत खराब थी, पर मैंने उसे अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया और फिर अगले दिन वो बेहोश हो गई और पूरे 2 दिन के बाद होश में आई थी। तब से ही मैं बड़ी उलझन में रहता हूं, सोचता रहता हूं कि क्या करूं। जब मैंने इनको कहा कि आप इनकी शादी क्यों नहीं कर देते, उन्होंने कहा, इनसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, लेकिन ये शादी करने को तैयार नहीं है। ये कहती हैं कि अगर हमारी जबरदस्ती शादी कर भी दी गई तो हम अगले ही दिन शौहर को छोड़ के वापस आ जाएंगी, और वापस ना भी आए तो ये अपने शौहर पे भी कोई फरेब डाल के उसे मेरी नजरों में बुरा बनाएंगी और कोई ना कोई ड्रामा करके शादी के बंधन से निकल जाएंगी। हम जैसे लोग बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर के मुल्क आके मेहनतें करते हैं, ये नहीं सोचते कि इस तरह हम उनका मुस्तकबिल खराब भी कर देते हैं, क्योंकि हम उनके सर पर नहीं रहते और वो बिगड़ जाते हैं। इनकी माँ बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन उन्होंने इसकी तरबियत नहीं पकड़ी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं चलता चलता जा रहा था और साहब बाहर लॉन में बैठे थे, जब उनकी एक बेटी आकर मुझसे इस तरह टकराई कि मुझे उसे थामना पड़ा, नहीं तो वो जमीन पर गिरती और उसे चोट लग जाती। इसी अस्ना में उसका दुपट्टा भी मेरे हाथ में आकर नीचे गिर गया और वो खुद को ऐसे छुपाते हुए वहां से भागी जैसे मैंने न जाने उसकी इज्जत पर हमला ही कर दिया हो। मैंने साहब से कहा कि वो सब गलती से हो गया। साहब,
अगर मैं नहीं पकड़ता तो उन्हें चोट लग जाती। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल करो। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात आए। जाहिर है जो भी था, आखिर वो उनकी बेटियां थीं, उनकी इज्जत थी, और मैं भी एक जवान खूबसूरत मर्द था। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि ये सब मिल के किसी न किसी दिन मेरा पता यहां से साफ करवा सकते हैं। उनके लिए ये काम बहुत आसान है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मेरे कमरे में आएं और आकर कहें, हमें आपसे कोई ज़रूरी काम है, और फिर चीखें मारने लग जाएं और कह दें कि मैंने इनकी इज्जत पर हमला किया है। तो कौन मेरा यकीन करेगा? उनके दिमाग तो वैसे ही बड़े तेज चल रहे थे। मुझे कुछ और ही करने की जरूरत थी। एक दिन तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि तुम्हें तो हम बहुत जल्दी यहां से रवाना कर देंगे। हमारी आजादी के बीच तुम एक बड़ी रुकावट हो, और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें सारी जिंदगी बर्दाश्त करेंगी? तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ होता क्या है। इससे पहले कि वो कोई प्लान बनाती, मैंने एहतियातन पहले से ही अपना प्लान बना लिया था। वैसे वो खाने पीने का सामान मुझसे ही मंगवाया करती थीं। जब से उनकी बाहर की पार्टियां बंद हुई थीं, तब से वो हर रोज ही घर में पार्टी वगैरह किया करती थी। एक दिन उन्होंने पिज्ज़ा मंगवाया तो मैंने पिज्जे में नींद की दवाई मिला दी। वैसे भी ये तीनों बहनें खाने पीने की बहुत शौकीन थीं। खैर, फिर वो पिज्ज़ा लेकर कमरे में चली गईं। आज बड़े साहब भी घर पर नहीं थे। जब उन्होंने पिज्ज़ा खा लिया, 1 घंटे के बाद मैं उनके कमरे में गया, और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो तीनों बेहोश हो चुकी थी। मैंने उनको चेक किया तो वो बिल्कुल बेहोश थी। उसके बाद मैंने वही काम किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने एक लड़की को सोफे पर लटाया, उसके पास कुछ शराब की बोतलें रख दी। दूसरी को बेड पे लटा के उसके पास कुछ बुझे हुए सिगरेट वगैरह रख दिए, जिससे ये अंदाजा हो रहा था कि ये बहुत ज्यादा सिगरेट पीती रही हैं। तीसरी के साथ भी मैंने कुछ ऐसा ही किया कि उसे देखकर तो कोई भी अपने कानों को हाथ लगा लेता कि ये लड़कियां क्या करना चाहती हैं, और मैंने उनकी कुछ तस्वीरें वगैरह बना ली। उसके बाद वापस उनको उन्हीं की जगह पे रखा और वो सारा सामान छुपा दिया। अब वो तस्वीरें मेरे पास थीं। मैंने उनकी कॉपी बना के 2-3 जगह पर महफूज कर ली, और फिर एक दिन जब मैंने उन तीनों को वो तस्वीरें दिखाईं तो वो हैरत के मारे साकत रह गई। मैंने साफ अल्फाज में कहा कि इससे पहले कि तुम तीनों कोई झूठा मंसूबा बना के मुझे किसी मुसीबत में फंसा देती, मैं पहले ही तुम तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर चुका हूं, और अगर ये सब कुछ तुम्हारे वालिद साहब को दिखा दूं तो तुम तीनों एक ना खत्म होने वाली मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओगी। आज सिर्फ एक बंदा तुम पर निगरानी के लिए रखा गया है, कल को बैद नहीं कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कैद ही कर दें। ये बात अलग थी कि उनके वालिद को उनकी कुछ हरकतों का अंदाजा जरूर था, मगर ये हकीकत भी अपनी जगह दुरुस्त थी कि ये तीनों लड़कियां बाप के सामने कभी खुलम खुला सिगरेट नहीं पीती थी, न शराब के करीब जाती, न ही कोई ऐसी बेहुदा हरकत करती जैसी मैंने उनसे करवा के तस्वीरें हासिल की थी। यही वजह थी कि वो बुरी तरह घबरा गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उनके सामने दिल की बात रखी कि मैं एक गरीब आदमी हूं, अपनी बका की जंग लड़ रहा हूं और मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये तस्वीरें डिलीट कर दो। मैंने बज़ाहिर वो तस्वीरें हज़फ कर दी, मगर वो भी इतनी भोली नहीं थी। उन्हें अच्छी तरह इल्म था कि मेरे पास कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई नुस्खा महफूज जरूर होगा। इसलिए उसके बाद वो मेरे खिलाफ कोई साजिश करने की हिम्मत न कर सकी और अपने काम से काम रखने लगी। हाँ, ये जरूर था कि वो अपनी मर्जी के लिए कोई ना कोई चोर दरवाजा ढूंढने की कोशिश करती रहती होंगी। कभी फोन पर खुफिया बात कर लेती हूँ या किसी से छुपकर मिलने जाती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये जांचना आसान न था कि वो कहाँ तक जाती हैं।
بس اتنا ضرور تھا کہ اس کے بعد کسی نے مجھے ذرا برابر بھی تنگ نہ کیا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں نے 6-7 سال وہاں جم کر کام کیا۔ اللہ کے کرم سے بہت پیسہ بھی کمایا۔ اسی دوران صاحب نے اپنی 2 بڑی بیٹیوں کی شادی کر دی اور ایک ہی پیچھے رہ گئی۔ میرے پاس اتنے وسائل ہو گئے تھے کہ میں اپنی سب بہنوں کی شادی بخوبی کروا سکتا تھا۔ پھر میری ماں نے بھی میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا اور میں پاکستان واپس آیا، یہاں شادی کی اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر دوبارہ دبئی چلایا۔ اب میری بیوی بھی اسی گھر میں رہتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتی اور میں آج بھی وہیں ملازم ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ اب میرا کام صرف ان کی اولاد پر نظر رکھنا نہیں رہا، بلکہ میں نے گھر کے اور بھی بہت سے کام سنبھال لیے ہیں، مثلاً گھر کا سارا راشن لانا، دوسرے ملازموں سے کام لینا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں اس گھر کا سینئر ملازم بن چکا ہوں۔ پورے گھر کی ذمہ داری اب میرے ہی کندھوں پر ہے۔ صاحب کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے اور میرے لیے بھی وہ عزت و مقام میں کسی بڑے سے کم نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ شاید کبھی میرے دماغ میں خود سے نہ آتا، مگر اگر اس وقت میں اپنی عقل استعمال نہ کرتا تو وہ موقع میرے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں بھول جاتا کہ اسی نوکری کی وجہ سے میرے حالات پل بھر میں بدل گئے تھے اور میری ساری بہنیں اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری ماں مجھ سے راضی اور مطمئن ہے، کیونکہ میں نے وہ سب ذمہ داریاں پوری کر دکھائی تھیں جو شاید کبھی ان کا خواب ہوا کرتی تھیں۔